आलम की दौलत है इश्क नबी में, दो आलम की दौलत है इश्क नबी में। ये हासिल जिंदगी बंदगी है, सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी, सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी। मोहब्बत की दुनिया बसा कर देखो, जोरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे जोरे बंदुरा बाबा भाई अल्लाह। रसूल खुदा की गुलामी में क्या है, रसूल खुदा की गुलामी में क्या है। जरा तुम गुलामी में आकर तू देखो, गुलामी ये दिशाही से बेहतर, गुलामी ये दिशाही से बेहतर। इधर अब किस्मत जगा कर तू देखो, जोर आवाज दे बोलो ना सुभान। गौसे पाक তোমাদেরকে শিখাই দিয়ে গেলেন, আমার মতো তোরাও মুস্তাফার গোলামি কর। সিদ্দিক আকবর থেকে আমি গৌসুল আজম, গৌসুল আজম থেকে সমস্ত মুত্তাকি, والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون। মাওলা আমরা মুত্তাকি জানি না, ইন আউলিয়াহু ইল্লাল মুত্তাকুন। মাওলা ওলি আল্লাহ বুঝি না, আল্লাহ বলতে লাগলেন আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা। বেয়াদবের দলেরা যদি কোরআন চুরি করতে আসে, আমরা কি চুরি করতে দেব? কথা বলতে হবে। নবী গায়েব জানে কিনা, নবীর গোলামরা জানে কিনা, সিদ্দিক আকবর জানে কিনা, ওই কোন কেউ কেটে দিতে পারবে? আবু বকর সিদ্দিকের এলান ছিল, এই সপ্তাহ ধরে শুনতে লাগলেন আবু বকর আবু বকর আবু বকর। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এক এক করে বলতে যায় আবু বকরের মামলা অসংখ্য নতিজা বেরিয়ে আসে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ अलैकुम। सख्त मुश्किल में पड़ा हो आज हम, आए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है सारा दुनिया। जैसे देखा पर আমিত্বতা বিসর্জন দিয়ে রাজত্বের মকামে বসে মইয়ত হয়েও শিক্ষা দিয়ে গেলেন, আমি নবীর গোলাম ছিলাম, গোলাম আছি। यकीनन मंबे खौफे खुदा सिद्दीक अकबर है, यकीनन मंबे खौफे खुदा सिद्दीक अकबर है। हकीकी आशिक खैरुल वरा सिद्दीक अकबर है। जो यारे गर महबूब बेखुदा सिद्दीक अकबर है। जो यारे गर महबूब बेखुदा सिद्दीक अकबर है।